बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अज़हर शाह और हाज़िर हूँ आपकी ख्वाबों की ताबीरों के साथ। नाज़रीन, जैसे आपको मैं पहले भी अपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि अगर आपने हमसे कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा। आप इस नंबर पे अपने ख्वाब वॉइस की सूरत में या आप नोट की सूरत में हमें भिजवा सकते हैं। फिर हम आपको जो आपके ख्वाब होंगे उनको डायरेक्टली आपके नंबर पे इनबॉक्स में भी भिजवाएंगे और उसके अलावा उनकी वीडियो भी बनाई जाएगी। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई वीडियो बनाई जाए उसमें अपने भाई या बहन का नाम मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना बताया जाए, ताकि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पर्सनल लेवल की होती है किसी भी शख्स की, उनके आश्कार होने का खदशा होता है। तो हम आते हैं आज के ख्वाब की तरफ। हमारे एक भाई ने ख्वाब भिजवाया है, मैं इसको देखता हूँ। भाई लिखते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने गांव की एक औरत के साथ पैदल चल रहा हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर बरहना हूँ। बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। इस औरत के दुपट्टे से मैंने अपनी शर्मगाह को छुपाया हुआ है ताकि लोग ना देख सकें। इस औरत से मेरी इतनी ही बात है कि रास्ते में मिले तो हाल चाल पूछ लेता हूँ। और मेरी उम्र 25 साल है, जबकि इस औरत की उम्र 45 साल से भी ज़ायद है। और मैंने इसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुना और कई महीनों से ना वो मुझे मिली और ना इसको मैंने देखा, ना इसके बारे में कुछ मैंने बात सुनी और ना ही इसका नाम लिया। जी, तो ये हमारे भाई ने ख्वाब भिजवाया है। तो मेरे भाई, बात इस तरह से है कि ख्वाब में खुद को बरहना देखने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। जब भी कोई शख्स खुद को बरहना देखता है तो इसमें मुख्तलिफ सूरतें होती है। नंबर एक सूरत ये है कि अगर कोई शख्स खुद को बरहना देखता है ख्वाब में और उसका मकसद मुबाशरत होता है, तो इस सूरत में खुद को बरहना देखने में फ़ायदा मिलने की तरफ इशारा है और कामयाबी मिलने की तरफ इशारा है। जबकि अगर कोई खातून या भाई कोई भी इस हालत में खुद को देखता है, और ज़रूरी नहीं है कि उनके मुकाबिल में जो है वो उनकी ज़ौज या मर्द के साथ उनकी बीवी या खातून के साथ उनका शोहर हो, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर मुबाशरत की सूरत हाल के दौरान कोई शख्स बरहना देखता है खुद को और कोई देखने वाला नहीं होता, तो इस सूरत में इशारा ये होता है कि आपको कोई कामयाबी या कुछ मिलने का इम्कान है। जबकि दूसरी सूरत हाल ये है कि आम पब्लिक में, आम आवाम में खुद को इस हालत में देखना कि आपके जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं है और बरहना हालत में जा रहे हैं और आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है या परेशान है इस हवाले से कि मेरा लिबास कहाँ है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई भाई या कोई भी बहन इस तरह की सूरत हाल में ख्वाब देखते हैं, तो ये सूरत हाल अच्छी निशानी, अच्छी अलामात में से नहीं गिनी जाती। तो जैसे हमारे भाई ने बताया कि वो अपने गांव से गुजर रहे हैं बरहना हालत में, तो इससे इशारा ये मिलता है कि उन्होंने अपने आप को अवाम उन्नास में, लोगों में बरहना हालत में देखा, उनके जिस्म पर लिबास नहीं है। तो इससे बुनियादी तौर पर इस ख्वाब के चूँकि दो हिस्से हैं, मैं इसको दोनों हिस्सों में अलग-अलग वज़ाहत कर दूँगा। तो पहले हिस्से में वो खुद को एक अपने गाँव में से गुजरता हुआ देख रहे हैं इस हालत में कि उनके जिस्म पर लिबास नहीं है। तो मेरे भाई, ये कोई अच्छी अलामत, कोई अच्छी निशानी नहीं है। इससे मुराद ये है कि आपका कोई ऐसा राज फाश होने का खदशा है जिससे लोगों में आपका जो इमेज है वो मुतासर हो सकता है। हो सकता है कोई आप ऐसा कारोबार कर रहे हो जिसमें बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हो, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने इलाके के अंदर मुख्तलिफ लोगों के मामलात को हल कराने के में मोतबर माने जाते हो, या कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें आप एक मोतबर दर्जे पर मौजूद हो सकते हैं। ताहम इस ख्वाब के इशारे से ये इशारा मिलता है कि कोई ऐसा मामला सामने आएगा जिससे लोगों में आपके एतबार में कमी होने का इम्कान है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, आप आपका जो है भरोसा है वो लोगों पर से उठने का इम्कान है, आपको नुकसान होने का खदशा है, आप के इमेज या आपकी इज़्ज़त में कमी आने का खदशा है। या आप इसको इस तराजुर में भी देख सकते हैं कि जो भी काम या जो अमाल आप कर रहे हैं, उन अमाल पे लोगों की जानिब से उंगली उठाए जाने का इम्कान है। वो अमाल आपके माशरती अमाल भी हो सकते हैं, वो मुआशी अमाल भी हो सकते हैं, वो अमाल आपके मजहबी अमाल भी हो सकते हैं। उस पर लोगों की जानिब से उंगली उठाए जाने का खदशा है, और इस खदशे के तहत ज़्यादा इशारा ये है कि आपकी इज्जत पे हर्फ आने का इम्कान है। अब आते हैं दूसरे इशारे की तरफ, जिसमें आपने बताया कि आप वहाँ से गुजर रहे हैं और कोई खातून है जो आपके साथ चल रहे हैं, जिनको आप इतना जानते भी नहीं हैं, आपकी सिर्फ सलाम दुआ है उनके साथ, और आपकी उम्र 25 साल है और उनकी उम्र 45 साल से ज़ायद है, और उन खातून के दुपट्टे से आपने अपनी शर्मगाह को छुपाया हुआ है, लोगों के सामने आप उस चीज़ को बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो मेरे भाई, इससे ये इशारा मिलता है
کہ وہ جو خاتون ہے خواب میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کے ساتھ چلنے والی ہر چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، خواب کے دوران آپ کو ملنے والی ہر چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی تعبیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ خواب میں ایک خاتون ہے جو آپ کے ساتھ چل رہے، جن کو آپ اتنا زیادہ قریبی طور پر نہیں جانتے، لیکن ان کے چلنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے دوپٹے یا ان کے آنچل سے آپ نے اپنی شرمگاہ لوگوں کے درمیان چھپائی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب یہ خدا نخواستہ معاملہ درپیش آ جائے گا اور آپ کو اس مسئلے کا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس دوران کوئی ایک ایسی خوبی، کوئی ایک ایسی نیکی، کوئی ایک ایسا عمل، کوئی ایک ایسی چیز جو آپ بھول چکے ہیں، جس کو آپ اتنا اہم نہیں سمجھتے، جس کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس ایک چیز، اس نیکی، اس ایک عمل کی وجہ سے آپ کی جو عزت ہے وہ بچنے کا امکان ہے۔ جس طریقے سے شرم کا آشکار ہونے کے بعد انسان کی عزت تار تار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس شرمگاہ پر پردہ آنے کی وجہ سے آپ کی جو معاملات آپ کے آشکار ہونے کا خدشہ ہے یا امکان ہے، اس میں آپ کے جو ذاتی جو کچھ پرسنل معاملات ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے گا۔ ان کے آشکار ہونے سے آپ اشارہ یہ ملتا ہے کہ کبھی طور پر اشارہ ملتا ہے کہ ان کے آشکار ہونے سے آپ بچ جائیں گے، جس سے آپ کو کم از کم اتنا حوصلہ ضرور ملے گا کہ آپ مایوسی یا اس طرح کی چیز میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اس خواب سے ظاہری سی بات ہے آپ کو اپنے آنے والے وقتوں میں اپنی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو باہر بھیجنے کا کام کرتے ہیں، یا اپنے علاقے کے اندر معتبر ہیں اور ان کے فیصلے کرواتے ہیں، یا رشتہ کے معاملات کرتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ نے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی خامیوں کو ہر صورت میں ریکور کرنا ہے۔ آپ نے ان معاملات کو غور کرنا ہے جن معاملات کے آشکار ہونے سے آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت یا اس نام پہ آپ کو مسائل بننے کا خدشہ ہے، تو آپ نے ان معاملات کو ہر صورت میں کور کرنا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، وہ عمل جس سے آپ کی بنیادی طور پر جو عزت تھی، ذاتی معاملات والی عزت جو تھی، وہ جو ہے وہ کور ہو رہی ہے، تو آپ نے ان معاملات، ان پر آپ نے اس معاملے پر بھی ضرور غور کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس معاملے کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردے کے ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ کسی کے معاملات کا پردہ پوشی کرنا اور پردہ رکھنا یہ تو ہمارے رب کی ذات کو بھی بہت پسند ہے اور ان کی طرف سے حکم بھی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اپنے حد تک رکھیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی ایسی کمیونٹی میں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں آپ کو خدشہ ہے کہ یہ ایسے معاملات جو صرف آپ ہی کو پتہ ہے اور ان کے آشکار ہونے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کوشش کریں ڈسکس نہ کریں، اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ تو خدا نخواستہ کسی اور ذرائع سے اگر وہ باہر آ جائیں تو آپ کی عزت پہ حرف نہ آئے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے معاملات کے اندر کوئی ملاوٹ والا معاملہ شامل آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز شامل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ دینے کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے، تو تاکہ جلد از جلد کام ہو جائے، تو اس ایلیمنٹ کو کوشش کریں آپ نکال دیں۔ بصورت دیگر اس خواب سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ آپ کے معاملات کھلنے کا خدشہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ مل گیا ہوگا، آپ کو اس کی تعبیر سے آپ کو انشاءاللہ تعالی رہنمائی ملی ہوگی۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو والسلام علیکم۔